پاکستانی عوام بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے لبیک والوں کو مسترد کر دیا۔ میں کہا پتر سانو مسترد کسے نہیں کیتا، تینو کوئی گھمنڈ ہویا گیا، تینو آخر اتنا تا درد ضرور ہے نا، اے ہو جے فقیراں کو ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے تو آخر تینو کوئی درد تے ہے نا۔ سپر پاور پتر تو نہیں، سپر پاور تو پھر اسی ہو۔ میں بڑا زور لایا کراچی بھی بھئی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دا نہیں ہویا، آج بھی میں بڑا زور لایا بھئی کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے نہیں پھٹیا، ہون تسی کہندے ہو تو میں پھر زور لا دینا، پھٹتا نہیں پیا فی الحال، اجے کوئی کم ہونا ہے شاید۔ ہاں جی کوئی ضرورت نہیں ہمیں زندگی کی، کوئی ضرورت نہیں، بالکل نہیں ضرورت۔ ہاں امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی۔ آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا، یا مرنا ہے؟ ہاتھ پورا چکنا ہے، تھلے جدہ ہاتھ ہویا ہے مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اتنا زور لاؤ کہ وہ پنڈ تک جائے، جتے پنڈ سے پنڈ شاہ صاحب نے کیا نا تقریر تسی ختم نبوت کیوں کی تھی، او جس بندے نے گل کی تھی نا وہ دھوں نکلے دے چارپائی تو الٹا ہویا ہوئے۔ میں دعائے جلال کر رہا ہوں دے خلاف، جنہوں حضور دی ختم نبوت دا یار لفظ گوارا نہیں، وہ انسان ہے، وہ تو کھوتا بھی نہیں بندا، کھوتا جان دے سی حضور آخری نبی ون تے او پنڈ دا کون سی جڑا شاہ صاحب نو کہندا ختم نبوت تے تقریر کیوں کیتی؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس پنڈ دے اس موزی کولوں اس موزی دے کنا چاہ کے آواز ٹکرائے انہوں برین ہیمرج ہوئے، جیڑا ختم نہیں حسن والی بات نہیں، میرے آقا نے نام لے لے کہ حضور میرے ماؤنا میں انہوں نے دساں دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی، یہ تو دسی نا مولوی نے کدنی نہ گل، حضور نے صبح دی نماز جب 70 قاری شہید ہوئے تھے حضور نے ہاتھ چک چک کے یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے، یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے۔ یہ مولوی نے کدی گلاں کیتیاں ہوندیاں تو پھر انہاں نوں پتہ ہوندا نا جناب، اسی آپو دا دین چھپایا، اس واسطے شرابی تے کبابی تے نون لیگ دے ایم این اے تے ایم پی بھی کہندے نے اسی بھی عاشق رسول ہاں، اسا عشق رسول دا معیار دسیا ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا ابو دجانہ نو میدان احد وچ ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفس جی میں سیو آندی کنڈے والی، اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے، لیکن لا یتحرک ابو دجانہ دے جسم وچ ایک بار بھی انج نہیں ہویا کہ تیر لگیا۔ عاشق اس کو کہتے ہیں، ہاں عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں، تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے، جنہوں نے 12,000 شیل کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ، ختم نبوت کے مسئلے میں کیوں جی عشق رسول کے میں نے تیرے ساتھ عشق رسول نہیں پڑھا، ہاں جو کلمہ کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے۔ عبداللہ ابن ابی مقام شوق سے واپس چلا گیا، اور جو منافق تھے حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسجد بنا رہے تھے۔ منافقوں کا ایک اپنا دستور منشور ہوتا ہے اور غلامان رسول کا ایک اپنا۔ چھڑو جناب چھڑو، پیر تسی ہو جنہاں پتر دیتے ہیں، تھوڑے تو بڑا کیڑا پیر ہے؟ ہاں پیر تسی ہو، ہاں جی جنہاں اپنا پتر دے کے بھی کدی دل وچ خیال نہیں آیا، جیڑے گستاخان رسول میں ایک جملہ بھی کہنا ہے وہ کیڑی بات کی پیر ہے، کمال آدمی ہے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، چھوڑیں۔ آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے، راستہ تو وہی ہے جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے بتایا۔ اور آپ محنت کریں، وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔
हुजूर ने खुद इतनी बड़ी गवाही दी। कोई बंदा बक बक करे ना कि यार लब्बैक वाले हर वक्त खत्म नबूवत की क्यों बात करते हैं, तो उनको कहना है हुजूर ने गवाही जो इतनी बड़ी दी। हुजूर ने फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। कितनी? फरमाया दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। क्या गवाही देता हूँ? कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं है। हुजूर फिर इश्क तो ये है ना, आला हजरत ये हदीस लिखने के बाद कहते हैं इश्क ये नहीं होता मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के रसूल हूँ। आशिक वो होता है जो अपना फिर बताए कि मेरे अंदर कितना इश्क है। आला हजरत ने जब ये हदीस नकल की ना कि हुजूर ने फरमाया मैं दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद बराबर गवाही देता हूँ कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो आला हजरत कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाए आलम पना का अदना कुत्ता। अपने बारे में आला हजरत ने कहा हुजूर तुसी ते ऐ गवाही दी ना कि दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर मैं गवाही देता हूं कि मेरे बाद नबी ने नहीं आना। अर्ज की थी हुजूर आपकी बारगाह का अदना कुत्ता अहमद रजा क्या कहता है? बेअदद अनहाए रेग व सतारा हाय आसमान, और मेरे साथ मलाइका समावात वल अर्द भी और हामिलान अर्श भी गवाह है, और खुद अर्श अजीम का मालिक भी गवाह है। वकफा बिल्लाहि शहीदा। हुजूर तुसी ते फरमाया ना मिट्टी दे जर्रियां दी तादाद दे बराबर, तो आपके दरबार का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर जितनी रेत है रेत के जर्रों की तादाद के बराबर अहमद रजा भी गवाही देता है। ये इश्क है। मैं भी हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता हूँ। मैंने कहा ये अंदाज है खातमुन नबीयीन मानने का। हुजूर तुसी ते मिट्टी दे जर्रियां दी तादाद दे बराबर गवाही दी ना, ते आपकी बारगाह आलम पना का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर रेत के जर्रों की तादाद के बराबर मैं भी गवाही देता हूँ। सतारा हाय आसमान, हुजूर आसमान के जितने सितारों की तादाद है ना उस तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है, और जितने आसमान और जमीन के अंदर फरिश्ते हैं उनकी तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं उनकी तादाद के बराबर भी गवाही देता है। तो या रसूल अल्लाह मैं तन्हा नहीं हूँ, खालिक व मालिक भी गवाही देता है आपके बाद किसी नबी ने नहीं आया। ये ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। ये कहती है बोल दसो जी किधर किसी मैं 1400 साल किसी फकीर किसी आलिम किसी सूफी किसी मुहद्दिस का मैंने खत्म नबुव्वत पर यह नजरिया नहीं पढ़ा जो इमाम अहमद रजा ने बयान किया। अगर कोई बयान करेगा मुझे बताएगा तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी किताबें खोली खत्म नबुव्वत पर जो इमाम अहमद रजा बात कर गया ऐसे ही नहीं पर कर गया। ये कहती है बुलबुले बागे जना कि रजा की तरह कोई सेहरे बयान नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शोखी तबा रजा की कसम। आला हजरत कहते हैं मुझे अल्लाह ने इतनी अपने हबीब की मदह सराई में इतना कबूल कर लिया है कि जन्नत के अंदर बुलबुलें जब एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ जाती है ना तो ये नगमा जरूर पड़ती है कि सब ने बर्रे सगीर में हुजूर की इज्जत की बात की, लेकिन जो अहमद रजा ने की वो किसी ने नहीं की। यह है जी खत्म नबुव्वत का मसला जिस पर शाह जी को निकाला गया और जिस पर हमने 8 शहीद दिए फैजाबाद। अब तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह की कामयाबी कामरानी, और जिस गली से ये गुजर जाते हैं लोग घरों के अंदर से भी बैठकर कहते हैं लब्बैक वाले जा रहे हो मैं सदके जावा। तो ये फर्क हो गया पाकिस्तान में कि अगर कोई सोया भी उठे ना तो लब्बैक का नारा उसके कान में पड़े तो कहते हो मैं सदके बारी बारी जावा। अद्धी रात भी लब्बैक का नारा कहते हैं ये सियासी नारा है। मैं कहा ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है ना, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। कई दूध पीने वाले बच्चे भी लब्बैक का नारा लगा दें और कई इश्क रसूल के दावा करने वाले कहें ये सियासी नारा है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो साढ़े गाटे मत लगो जर्रा इश्क नबी अज हक तलब सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। साढ़े गाटे मत कोई लगे असी ते नारा लाना ही लाना है। हाँ जी, चाहे वो इलेक्शन का दौर होवे, चाहे वो मिलाद का जलसा होवे, चाहे छोटी ईद होवे चाहे बड़ी ईद होवे, चाहे वो 10 मुहर्रम होवे ते चाहे 18 ज़िलहज होवे ते चाहे वो 1 मुहर्रम होवे ते चाहे वो 23 जुमादा सानी होवे, चाहे वो 15 शाबान होवे, चाहे वो 27 रमजान होवे, बच्चे और नारा हर जगह लब्बैक दा लगना है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या
अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। थक गए हो? जदों मैं फैजाबाद इंटरचेंज तो बाहर आया ना, तो फिर मैं बड़िया दुआवां मंगियां लोगों वास्ते, वो जेड़े खड़े सन। मैं कहा या अल्लाह तू गवार है, 7 वजे ते ये उत्थों फारे होए पंजाब असैम्बली तो इन्हें क्या हुण जे सुते नहीं जाके तेरे हबीब की इज्जत वास्ते फिर फैजाबाद इंटरचेंज ते खड़े, तो उत्थों नारे लाने फिर इत्थे आए। अगे मैं आया तो तुसी भी नारे ला रहे हो, दिल ते हाथ रख, सच सच जरा तब्दीली आई कि नहीं है? आई कि नहीं जी? आई है तब्दीली? 3 घंटे बाद नारे सारा दिन भी लाते रहे मुंडे साडे, हुण इत्थे आए तो वही नारे ला, बल्कि पहले नालों स्पीड तेज हो गई। बस इतनी बात सी। हुजूर दी उम्मत कभी भी, एक बाल कहता बेहतर है शेरों को सिखा दे रमे आहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना, करते हैं गुलामों को गुलामी पे रज़ामंद और ताबील मसाइल को बनाते हैं बहाना। हुजूर सहाबा नु मतलब सिद्दीक अकबर 2.5, एक औरत ने ऐलान कर देता मैं नबी हां, 2 मर्दा ने ऐलान कर देता मैं नबी हां, मुर्तदीन अलहदा फितना पैदा हो गया, 2 सुपर पावरां फौज लैके मदीना दी सल्तनत वास्ते दौड़ पईयां। सहाबा नु तो खतरा ऐसी कोई नहीं ना, खतरा तो अज तुहानू है कि तुसी हुजूर दी खातिर कहो भाई असी एटम बम चला देना है, तो अमन आलम को खतरा है। कौन से अमन आलम की बात करते हो? वो आलम कौन सा है जिस आलम में हुजूर की इज्जत ना हो? वो अमन कौन सा है जिस अमन के अंदर तुम हुजूर की इज्जत के मुकाबले में अमन की बात करते हो? किसी अमन की जरूरत नहीं, किसी जहान की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू की जरूरत है बस। ओए बाबा ये सजा ते तां ही आनी ना कि तुसी सानू वोट वाल होर दियो। हाँ जेड़ा होने नाल तैयारी करो, जेड़ा मिले उनका वोट लब्बैक का, वोट दी खत्म नबुव्वत दा, वोट ना मूसे रिसालत एंज करके जनाब तुसी कम अज कम शाह जी नू जेड़ा तुसी तो दिता है, वैसे तुहाडे वोट तुसी दिता है, लेकिन लुटन वाले रज के लुट, वेखण वाले जागण वाले वेखते रह गए। 500 वोट 3 दिन भी गिने गए। आहा क्या बात है, कैसे शफाफ इलेक्शन हुए। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन ने भी कहा कि पाकिस्तान में पहली बारी तो लुटमार हुई, यानी उन्होंने क्या शफाफ होए, क्योंकि वो रग जे मिलती जो दीन दे दुश्मन है, हो ये दीन दे दुश्मन, तो दोवां दी रग मिल गई। मुमताज कादरी दहशतगर्द, तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले इंतहा पसंद और डाका मारने वाले वोटों के ऊपर इंतहाई मुनसिफ मिजाज। सुभान अल्लाह क्या बात है ऐसे इंसाफ की। और उन्होंने दी रग चूंकि मिलती सी भाई लब्बैक अगे ना आवे, तो उन्हें क्या वाह जी वाह इहो जिहा तां इलेक्शन कदे असीं वेखी कोई नहीं, जिंदगी च पहली बारी वेखे। क्यों जनाब 27,000 का 17 वोट बन गए। 27,000 के 17 बन गए। 1,000 का वोट जड़ा एक लिख दिता, 1,000 साडा वोट होया ना, उत्थे एक लिख दिता भाई इस पूरे बूथ जो इन्होंने एक वोट मिले। कैसे शफाफ इलेक्शन है। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम, वो इनसे ऐसा इंतकाम लेगा इनकी नस्लें भी याद रहे। इन्होंने हमारा रास्ता नहीं रोका, हमारा रास्ता नहीं रोका, बिल्कुल हमारा रास्ता क्या था, हमारा रास्ता क्या होना है, इन्होंने दीन का रास्ता रोका। जो दीन के साथ टक्कर लेता है दीन उसको जलील करके रख देता है। इस वास्ते जिथे बैठो उनका वोट चाहिए, ताकि जेड़े कहते ना मौलवी सियासी हो गए, पीर सियासी हो गए, उन्होंने कान च आवाज ही पवे वोट चाहिए। क्यों बस वोट चाहिए। तुसी मां ये सारे दे कान जड़ा ना खराब कर दो, जिथे जाओ तारीख लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत। जिस तरह शाह साहब दसा है ना, लंघदे भी जरा पता लगे ना भाई ये जड़ा हुंडा है वो करीब तो लंघिया ताजदार खत्म नबूवत। क्यों जी तू तो निकले ना हुजूर। हाँ
زور لاؤ بھائی ادھر تک آواز سارے زور لاؤ یہ تے نرم آواز نہیں ہے تاجدار ختم نبوت توجہ توجہ زندہ باد 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 توجہ تسی کی سمجھتے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا ستیا حضور لوگوں نو غلط فہمی ہے کہ ستیا ستیا کیوں جی شاہ جی اے شاہ جی دیاں جیلاں ہاں جی سید ہو کے تے دعا میں انہاں نو ملن گیا دہشت گردی دی عدالت میں ہتکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے انج ایک واری ہلیا لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتی ہے بھئی تے کم ہی کوئی نہیں مولانا اے کیڑا کم ہے یار ہتکڑی دا میں بھی پریشان ہوں ساڈے او منڈے جی کیوں جی مولانا ساڈے ایک بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہاں منڈیاں 5 سال ہو گئے چوتھا سال جیل وچ بیٹھے جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن ماریا سی شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کے شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا اثر تو بعد دا ٹائم سی ساڑھے بچے نے انہوں نے کیا حیا کرو آج 12 ربیع الاول شریف ہے پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو انہاں دیاں شمع جل رہی ہیں سن ساڑھے منڈے نے بجھا دیتیاں پتہ ہے ساڑھے کوٹا نے کتنا بڑا انصاف کیتا انہاں کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو 5 سال واسطے انہاں منڈے نو اندر کر دیتا ہاں وہ بھی سٹوڈنٹ بچے کوئی MBA کر رہے سی تھے وہ سارے دنیا دار بچے ہیں اور حضور ان کے صبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک والد فوت ہوا پولیس کی نگرانی میں جب اسے لایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کا اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں آستہ وہ بچہ آئے گا جنازہ پڑے گا پھر واپس چلا جائے گا یہاں بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے بندے سارے کھڑے سن وہ منڈے نو دو میں ہتھکڑیاں لگیاں سن جدو آیا باپ دا جنازہ پڑھن گڈی تو اتریا تے کہنے لگا تاجدار ختم نبوت کیوں جی جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے ہاں یہ عشق و مستی ہے ہاں پیو دا جنازہ پیو ہوئے 3 سال بندہ جیل چ رہے ہوئے پیو بھی فوت ہو جائے جیل چ رہندے تے آ کے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا حضور دی خاطر جیل چ رہا مڑ کے پیو بھی مر گیا دسو سانو اسلام نے کی دیتا ایک ٹائم روٹی نہ ملے تو لوگ اسلام دے شکوے کر دیں لیکن گل انجی ہے کہ جنہاں واسطے انہاں کام کیتا وہ مالک پھر کنڈ تے نہیں نہ لگن دیندے وہ تے تختہ دار ہوتے بھی ممتاز قادری دیاں ٹنگاں نہیں کمن دیندے فرمایا ممتاز اتے تے ویکھ نہ جدوں ممتاز انج اتے ویکھ کے مسکرا پیا کہنے لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ آ گئے اب دیکھو ذرا لبیک کا نعرہ کیسے آتا ہے بس اتنی بات کیوں جی ابھی تو اس کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی 3 سال جیل کے اندر رہنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑا ہو پولیس کی نگرانی میں جنازہ پڑھنے آئے تو رونے کے بجائے باپ کو دیکھ کر لبیک کا نعرہ لگا دے تو پھر گل تو کوئی ہے نا جڑی انہیں ویکھی ہوئی میں تو حضور بڑے بڑے لوگوں ڈلدے ویکھیا بڑے بڑے لوگوں دا صبر دا استقامت دا جڑا ہاتھ ختم ہو جاندہ بڑے بڑے حادثات تے باپ دا لاش ویکھ کے انہاں کہا جی میں تے اتھے سی نا قبرستان میں تو باپ دا جنازہ اتھے پڑھانا سی میں تو اتھے موجود نہیں سی میں نے یہ بھی ڈر سی میں کہا منڈا کوئی کمزور گل کرے گا تو ساڈا کچھ نہیں رہنا میں کہ انہاں کہا جی اتھے قبرستان جنازہ ہونا ہے انہیں کہا نہیں اتھے گھر دے اندر ہی جنازہ پڑھو تو منڈے نے یہ نہیں کیا میں قبرستان جانا ہے اتھی کہندا صف بناؤ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اگے کھڑے ہو گئے اور انہیں جنازہ پڑھیا تو باپ نے چوم کے کہا لبیک چلو بھائی چلیے واپس چلیے یہ ہے عشق رسول ہاں اس کو کہتے ہیں عشق رسول یہ 22 سالہ منڈا ہوئے یا 21 سالہ 19 سال اس کی عمر ہونی 22 سال ہونی 21 سال ہوگی تے منڈا اپنے باپ کے جنازے ہوتے حضور آنسو بھی نہ پاوے ہتھکڑیاں بھی لگی ہوں جی گل شاہ جی مک جاندی اتھے آ کے گلا سانو کہتے میں بھی عشق رسول ہوں میں کہا تم حضور دی خاطر اپنی پارٹی نہ چھڑ سکے ہو
تو حضور دی خاطر ووٹ نہ دے سکیو تو کیڑی گل دا عاشق رسول ہے مینوں بھی دس عاشق رسول ہوے جڑا 3 سال جیل تے رہن تو بعد باپ دی لاش ویکھ کے بھی نہ روے تے لبیک دا نعرہ لا کے پھر گڈی وچ بیٹھ جائے انہاں بچیاں دیاں قربانیاں اے ممتاز قادری دیاں قربانیاں اے سیدہ دیاں قربانیاں اے تہاڈیاں قربانیاں جڑے 7 بجے تو بعد اج پھر ایتھے جناب 1 بج گیا پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہو اے جڑے ساڈے مقابلے وچ کھڑے ہیں انہاں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں یہ بالکل تہاڈے پیراں دی خاک بھی یہ لوگ نہیں بندے تسی جنہاں دا نعرہ لاندے ہو گل وچ ہور اے وے ہاں جی انہاں نوں قیامت نوں بھی پتہ لگ جانا ہے جدوں لبیک دا نعرہ لگے گا نا اس دن پھر لوگ کہن گے یہ اسی پوچھاں گے دسو جی اج سیاسی نعرہ ہے اعلیٰ حضرت بھی آ جان گے امام ربانی بھی آ جان گے ہاں جی سلطان الہند بھی آ جان گے امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ جان گے کہن گے وہ لبیک والوں نوں بلاؤ نہ کتنے مشکل وقت وچ حضور دی عزت تے پیرا پھر حضور دی بارگاہ وچ جدوں لبیک والے جان گے نا تے حضور فرمان گے انہاں نوں بھی میرے سامنے ایک باری لے آؤ جڑے لبیک نوں سیاسی کہندے سن پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم لیکن اس وقت تو حضور کو فائدہ نہیں آج لے ان کی پناہ آج ساڈی دعوت ہے ہر بندے نوں حضور دی طرف آؤ اے نہ ہوے قبر حضور رخ انور دوسری طرف کر دے کہ تیرے نزدیک تو میرا نام لینا بھی سیاست تھا کیوں جی کی پڑے گا میں تو انہوں سلام پیش کرنا تساں جس استقامت نال شاہ صاحب کا ساتھ دیتا اور باقی بھی پورے پاکستان وچ جتنے لوگوں نے ساڈا ساتھ دیتا حد ہو گئی ساتھ دینے دی حضور اے مولانا ساڈے دی دادی ہے وہ 4 بھائی ہوتے انہیں ہتھاں بھی رش ہے بڑی عمر دیاں انہاں کیا میری 4 پائی لے چلو ووٹ واسطے اور اپنی پوتی نو نال لے کے گئیاں کہ تسی میرا ہاتھ پکڑ کے مور لانی سنیا اس مور دے ذریعے حضور دا دین آنا ہے جسوں بڑھے بندے جنہاں دے ہاتھ بھی راشا کر رہے ہیں 4 پائی تے پیا انہاں وچ دین دا اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے ہمارا ایک اور رشتہ دار ہے اس کا نام ہے ولایت علی خان حضور 4 بندے انہوں چک کے لے گئے انہیں مور لے ساڈے پنڈ دے لوگوں نے پتہ کی کیا انہاں کیا اسی مر جاواں گے جی ساڈے پنڈ چ نون لیگ جتے یا جتے عمران پھر دنیا تے مولانا دی عزت کی رہنی تو انہاں دے پنڈ وچوں جت گئے پورے علاقے دے لوگوں نے کیا بچے لگ دے اس پنڈ چوں جت کے وکھاؤ عمران نو ملے 87 ووٹ اے دوسرے گانج نو ملے 117 تے سانو ملے 1400 حالانکہ حضور میں کدی سلام بھی نہیں لیا اپنے پنڈ دے لوگوں تے بھی نہیں ہوندا مسا میں دور ہی کردا لیکن انہوں نے میرے نال اتنی وفا کی تھی اور سب تو پورے پاکستان جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ایم این اے دے ووٹ میری جڑی اپنی آبائی سیٹ ہے نا اٹک دی سب تو زیادہ ووٹ ایم این اے دے اتنے ملے 63,000 دا مطلب حضور ڈبل کرو نا کتنا بڑھتا وہ تو اتنے ووٹ پین انہاں کیا ہو مولانا کہندے دین لے آنا ہے تے ہوے ساڈے علاقے دا پھر گل ہوے کہ مولانا اپنے علاقے چوں ہر گئے یہ گل کنج ہونی تے میں تو کدی گیا ہی نہیں پنڈ خدمت میں تہاڈیاں کردا تقریراں میں تانوں سنانا مڑ کے تساں کی کیتا تے ہن خدا دا کوئی خوف کرنا میں شرک پر تقریراں کر کر کے تھک گیا میں اپنے پنڈ کدی نہیں تقریر دا ٹائم دیتا کیوں جی مولانا سال گزر جان میں تقریر نہیں کدی کرن گیا اپنے پنڈ بھی اتنے میرے والد بھی ہیں اتنے میری 7 پشتاں دیاں قبراں بھی ہیں اتنے میرے بھائی بھی ہیں اتنے سارا میرا خاندان ہے تو جناب رجا کے مڑ کے مولانا گلیں تو ٹھیک کی لیکن میرا چاچا کہتا سی کہ نہیں بس ووٹ ادھر تھوک کے تیرے تے بھی تے تیرے چاچے ہوتے بھی ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے ایک طرف تیری نالی دی گل آوے تو نالی دے مقابلے دین نو تو پسے پوچھ چھٹیا چاہیے تے سی مولانا اور نالی سونے نے بھی کوئی بنا کے دے میں تھکدا بھی نہیں جدو گل دین دی آ بس اے اپنے آپ میں بدلو تقریراں تو حضور میں لاہور سنائیاں ہاں جی تقریراں تو میں لاہور سنائیاں جی ہاں تے وفا میرے نال اٹک والے کیتی کیوں حضور گل تے ہوئی فطرت اقبال پھر گل بڑی وڈی کر گیا کہندا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ ہے سہارا یا مردے کو احسان اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ لبیک دی جاسوسی کنے کی تھی تے نعرے کنے لائے کیوں جی ہاں میں جو حضور پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی میں جاننا واللہ میں جاننا سارے انہوں نے ہاں جی قرآن ہے نا قیامت والے دن انہوں نے سیاہی چھا رہی ہوئے گی جڑے مجرم ہون گے رات کی تاریکی ہوتی مجرماں نوں قیامت والے دن انہوں نے چہرے تے
ਸਿਆਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।